Ukisoma huku chini kwa mstari wa 16 unatuambia hivi eti imani inaleta juu ya kusikia. Kusikia nini? Maneno ya Mungu. Ni kusema mtoto wako anakosha jisikiria. Akishajisikiria anaamini, anakubali kubatizwa. Sababu andiko linatuambia anayeamini na kubatizwa ataokolewa. Kama hakusikia hawezi kuwa na imani. Na wewe vile vile ni kujisikiria. Ndani ya wokovu hakuna kusema walinisikiria, lakini ni kujisikiria. Mungu wetu atusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Unaweza zaa watoto 3, 4, 10, lakini wale watoto uko wenye wataamini na wengine hawataamini. Wokovu ni ya mtu kipekee. Mungu wetu atusaidie sana. Tukamate Mathayo sura 5. Sura 4 kuanzia 21. Hapo tunataka soma ni kwenye Yesu alifika mshamba fulani, akakutana na Petro na Andrea. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri. Wakati Yesu alienda mbele, mwanzo hapa kumstari wa 18 kwenye kunasema alikutana na Andrea na Petro akawaita. Sasa vile na wewe alikuitaka. Wakati alimaliza waita, akaendelea sasa tena mbele. Akaendelea na safari. Akafika kwenye familia. Kwenye tuko nasoma sasa. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri. Akaona wengine wandugu wawili. Umwe ni Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana mwene se, na Yohana ndugu yake bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapundikanya inshundura zabo. Walikuwa mu bwato na biko natengeneza butimba, sababu walikuwa kubahari na biko naloba. Sasa Yesu akawakutana na malaika nafasi moja, watatu, Yakobo na nani? Na Zebedayo na Yohana. Watatu. Twende. Arabahamagara. Wakati yenye Yesu aliwaona, akaita Yakobo na Yohana. Zebedayo kamwacha. Kwa nini? Omwanya basiku bwato na Mungu atatusaidia sana. Wakati yenye walisikia sauti ya Mungu, hawakusema bora Zebedayo ni vya yetu, bora tunafanya naye siku za mrefu. Sasa mwenye nakwea ni mwana tuita yenye kwetu mfuate tuache papa. Wakati walisikia walitii, wakaamini, wakajua kama mwenye anawaita tofauti ya wengine. Wale pale bila swambia wakaamuka wakafuata Yesu. Sasa vile na wewe uliamukaka ukafuata Yesu. Wokovu ni ya mtu kipekee. Unaweza kuwa mko mnyumba, baba moya, mama moya,
Wokovu na mtu kipekee unashikutana na familia inatoka mmoja. Mungu atusaidie sana. Ni sababu wokovu ni ya kipekee. Haina mambo rafiki. Haina mambo bibi na bwana. Haina mambo mama na baba. Lakini ni kwa kusikia. Kusikia maneno ya Mungu. Mungu atusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Sasa hii wokovu ya mtu kipekee ndio yenye tunataka zungumzia leo. Ombi yangu Mungu yeye pekee ashuke akwe mwalimu. Amen. Mungu atusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Sababu na mimi ninasimama hapa, mimi nahitaji nifundishe. Nikasema ndo mimi nifundishe. Mimi nakwenda kufanya mtakatifu. Sasa hakuna chenye mimi najua. Lakini Mungu yeye pekee mwenyewe alituahidia akasema, "Sitawaacha sawa mayatima, lakini nitawatumia Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu atawaongoza ndani ya yote yaliyo ya kweli." Sasa yeye Roho Mtakatifu tunahitaji leo ashuke atufundishe kila kweli yote. Mungu atusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Tunaomba Roma. Tufike polepole. Tutaishia 18. Tunabakiza kuomba 18. Kwa maana Musa anaandika juu ya haki inayotoka kwa sheria, ya kama mtu anayefanya maneno haya ataishi kwa njia yao. Amen. Mungu atusaidie sana. Biblia inatuambia Musa aliandika zamani kuhusu sheria. Na zile sheria Mungu ndio mwenyewe alikuwa alimwamuru aziandike. Mwenyewe alikuwa anatendea kwa zile sheria. Alikuwa anaweza ishi juu ya zile sheria. Lakini mwenye alikuwa anaenda kinyume ya sheria anapataka mapigo. Sasa leo sio mataifa hatuko chini ya sheria. Hapana. Lakini tuko chini ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Israeli zamani walikuwa chini ya sheria sababu Bwana Yesu alikuwa na haya mwaga damu. Walikuwa wanaongoziwa na sheria. Lakini si neema bure. Mungu atusaidie sana. Mose yandikije gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ugusohoza azabeshwaho nako. Ndio uko gukiranuka guheshwa no kwizera uvuga gutya tukibaza iki ninde uzazamuka ngo aje mu ijuru. Mungu atusaidie sana. Imani kwizera. Mtu mwenye iko na imani yeye mzee mwenye haki mbele za Mungu. Mungu atusaidie. Mtu mwenye iko haki yeye ndio mwenye Mungu anaona hapa kudunia. Asema kama ule ndio mwenye iko na imani, ule ndio mwenye anamwamini, ule ndio mwenye anaweza aminia. Mungu
Mungu atusaidie sana. Bwana tufashe cyane. Na kusikua mtu Kandi kuba umuntu mwenye atasema ndani ya roho yake. Uvuga mu mutima watu. Nitaenda mbinguni. Ese uzazamuka mu ijuru. Kutuletea maneno ya Mungu. Tuzamiri ijambo ry'Imana. Ninde? Hatuhitaji mwenye atenda mbinguni. Dukeneye ngo tujye mu ijuru. Sababu tuko na neno la Bwana. Dufite ijambo ry'Imana. Ni nani? Ninde? Mwenye atashuka kuzimu. Alileta Kristo. Azikuvana Kristo. Kutoka kule mwafu. Kumuvana wapfuye. Hatumuhitaji. Sababu ya nini? Yesu alikufa. Yesu alikufa. Utatoka anaishi aliyo ni mzima. Aliyo mzima. Mungu atakusaidia sana. Nana tukufashe cyane. Neno ijambo naishi. Tulitumiyeo. Yohana kipande cha kwanza mstari wa kwanza inatuambia. Yohana kichwa cha mbele Mungu wa mbele wako. Mwanzo. Wewe kulikuwa neno. Halimo jambo. Na ile neno. Halimo jambo. Ilifanyika kuwa mwili. Ni neno. Ni jambo. Sasa ile neno. Ni jambo. Ndio yenye tunaishi leo. Sababu Yesu anasema eti mwanadamu hataishi kwa mkate, lakini ataishi kwa kila neno linalotoka mkinywa cha Mungu. Kumbe ni kusema ile neno. Sasa unaweza kuwa chenye uko nacho. Tutumanishe mtu mbinguni na tuletee mwenye tuko naye. Ama ashuke kuzimu. Anamrudisha tena Kristo. Hapana. Kristo alishakatoka mwafu. Leo Kristo ni mzima. Na iko leo. Iko ndani yetu. Mungu atakusaidie. Bwana wetu ni Yesu Kristo. Ninde uzazamuka ngo aje mu ijuru. Bisobanurwa ngo kumanura Kristo. Ni nani? Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu. Bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo lirakwegereye. Ngo neno ni karibu nawe. Haiko mbali yako. Leo uko naisikia. Leo niko naisikia. Neno ni karibu nao. Kila kitu Mungu ashakakitia karibu. Kila kitu chenye unahitaji kiko karibu yako. Ni kwako kuamini tu. Kwa nini Mungu anisikia? Amina. Twende ndugu. Ndetse riri mu kanwa kawe. Eti hata na midomo yako. Ndetse mu kanwa kawe. Neno liko ndani. Jambo lao. Nani mwenye hajua kama Yesu ni Mungu? Mtazi kwa Yesu ni Mungu. Sio mtu tunajua. Kila kitu tunajua. Kila kitu neno liko karibu yetu. Ni hasi yako. Na iko katikati yetu. Na ile yenye tunaikaba tuko na singi. Haleluya. Amen. Wewe Mungu, wewe mtima wawe na roho yako. Neno la Mungu liko ndani yetu. Mkinywa na roho mtima yako. Mungu atusaidie. Maana tunafundisha Bwana wetu Yesu Kristo wa chini. Ibyo jambo ryo kwizera ibyo tubabwiriza. Na ndio neno ya kuamini. Jambo ryo kwizera yenye tuko na mahubiri. Tunababwiriza. Ni watu hatungekuwa na neno tutajulisha hapo. Ni kama hatuko na hubiri. Lakini sababu tuko na hubiri ni sababu tuko na neno katikati yetu. Sasa haiko tena mbinguni lakini iko hapa. Haiko tena kuzimu lakini iko hapa. Ndio maana tuko na hubiri neno ya wakati au ujumbe ya wakati. Mungu atusaidie. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Ukakiri ndani ya kinywa yako kama Yesu ni Bwana
mkinywa yako, mukanwa kawe unakiri kama Yesu ni Bwana, utakuwa ni ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Amina. Ukakiri kama Yesu ni Bwana na unaviamini roho yako ndani, usikosa Mafarisayo niko leo. Wengine wanawaziaka Mafarisayo wa zamani wakati ya Yesu. Hapana. Na mwai wakati yetu. Muko Mafarisayo. Mwai wakati wiko. Sasa ukakubali. Unaamini ndani ya roho yako kwamba Yesu ni Bwana, utaokolewa. Kumbe njia ya kuokolewa ni kukubali, unakiri unakiri ndani ya kinywa chako kwamba Yesu ni mfalme ama ni Bwana. Mungu atatusaidia sana ili tuokolewe. Na Marko 16 inatuambia hivi, anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Ni kusema vile sisi tushaamini, hakuna tena hukumu. Wewe tu cha kufanya, sikia chenye neno inasema, kwa kisi neno inasema, ishi kisi neno inasema, yengine vyote havikoni. Wewe wenye maisha kataa amini, atahukumiwa. Akosha tuisome ndugu. Marko 16 Wizera akabatizwa azakizwa. Amina. Ngo mwenye naamini anaamini kweli kweli, na anakubali kubatiziwa, ataokolewa. kumbe njia ya kuokolewa ni kuamini ndani ya roho yako, kisha unakubali na kubatiziwa. Kumbe hawezi sema ushaokolewa na hauyabatiziwa. Ariko utizera azacirwa witeka. Ngo mwenye haamini atahukumiwa. Mungu atatusaidia sana. Waroma 8 mstari wa 1 nini natuambia? Wote wenye washapokea Kristo Habana hukumu. hawana hukumu. Uikale pale vile kisishapokea Kristo na roho moya, usijishakie wewe, tuishi neno chenye nezi kuambia, usijishakie, wana matumaini tu. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mathayo 19. Kwa Mathayo 19. Chadi kwa fike. 19 mstari Maandiko linasema msifadhaike mioyoni mwenu. 14 mstari wa kwanza. 14 mstari wa kwanza. Eti msifadhaike mioyoni mwenu. Wizera Imana nanjye mwizera.
kwa data harimo amazu menshi. Ndani ya makao ya Baba kwa data kuna makao mengi. harimo amazu menshi. Yaba adahari mbababwiye uko ngiye kubategurira ahantu. Ndiyo hariyo kuwaka vile makao ya Baba hamja kuwaka yangu, hamja kuwaka yangu, lakini sababu alivisema ni sababu hii weza kufanya amini Yesu Kristo, pokea Yesu Kristo. Mungu atakusaidie. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Msifadhaike ya ulimwengu. Mwamini Mungu. Mwamini mimi vile. Ndani ya nyumba ya Baba kuna makao mengi. Yako iko na yangu iko. Haingekuwa hapo nisingesimama hapa. Nisingefika hapa. Nisingeamini. Kwa sababu Mungu alichagua akanipatia hii ujumbe nikaamini. Sikupendeka nami, ulipendeka wewe. Mungu atatusaidia. Mungu yeye pekee alikuonaka mkitabu cha milele, mkitabu cha uzima wa Mwana-Kondoo, akaona shida yako akakuita. Wakati alikuita ukasikia sauti. Wakati ulisikia sauti unafuata ile sauti. Unafuata sauti. Mungu atakusaidia. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uko data harimo amazu menshi. Yaba adahari mbababwiye uko ngiye kubategurira ahantu. Ninaenda watayarishia nafasi kubategurira ahantu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahantu nzagaruka mbajane iwanyu. Haleluya. Kana vile ninaenda watayarishia nafasi kubategurira ahantu, nitarudia nzagaruka mbajane wapeleke kwa ile makao. Akirudia na ushari kutoka mujumbe nagaruka wazana mtume, akarudia na hawe ya mimi nagaruka rizera mkiwazo, lakini ariko amenda tutayarishia makao aje kutegurira aho tuzaba. Wakati yenye atamaliza itayarisha na aweza kutegura, hakuna chenye kitakuwa kinabakia tena, na kilifagisigaye uke kukamata mkuja kukifata wewe mwenye alitayarishaka akupeleka kwenye kitayarisha akakujana wewe kuteguria. Mungu atatusaidia. Maana tujifeshe jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu wakati yeye alikuwa naiko na panda ujana kusabuda, wanafunzi yake na wanamzunguruka na wanamzunguruka iko na waambia maneno ya kumalanga, akwambia magambo ya kubasezera, wakaona anapanda barazamutse, anapanda arazamutse, anapanda arazamutse, anapanda arazamutse, anaenda araji mpaka mawingu yanamfunika. Wakati yenye mawingu yalimfunika kukashuka wa malaika, hapa kukaba malaika ndio wanakia pia wale walibaki baada kuja wala Yesu alikuwa anapanda ukijile sio zamu na Yesu alikuwa anapandisha mechi na wazamu wanapandisha mechi bakaro wanapandisha mechi zamu wa masomo kwenye mawingu limfunikia nini chugani tukijile inapandisha tu mechi baba batimleo kashuka wa malaika. Sasa hapo malaika dema yuko nayo ni hejuru mkwewe wiki yuko nayo ni hejuru mkwewe msalimbia kama tarudiaka sio kwanza garuka mwende mjende mtoke hapa mwende mfano mjende mwende mshitayarishe mtaji munaona anapanda hukumu ongeza vile kisi atashukaka. Haleluya. Amen. Vile alipanda kwanza mjo vile atashuka kwa chukua kanisa kwa chukua wale wenyewe walimkubali wale wenyewe walimwamini vile kisi maandiko inasema atarudia. Asa
kazi alifanya. Nani mwenye anaweza kama kukipreza na hata penda mamolipi? Nani mwenye anaweza kamata jenga ende lima na hazipenda mafuno? Sasa Bwana Yesu alianza akafanya kazi ya ukombozi na iko na tukomboa. Sasa siku moja tuikalake na umilele. Amen. Kazi ni moja tu. Kazi ni moja. Ni kumwamini, unampokea maisha yako, unakubali kutawala. Hakuna pesa, hakuna mikada. Kwanza nililia shamba, hatuna andiko ya kwanza nililia mikada, hatuna andiko ya kwanza omba makuta. Ndio vile hivi Chegegwa inaomba tunachegegwa kuandikisha macheti ya ubatizo. Ile andiko ni andiko yetuko nayo, ni anayesikia, anaamini, anabatiziwa. Mungu atusaidie. Sasa inaomba tuanze kujifunza kwanza miezi 3 ama miezi 6 bila hakuna andiko. Biblia yote hata mwanzo mpaka Ufunuo hakuna wenye waliaminiaka. Ufunuo alianza kufundisha mamiezi. Mungu atusaidie sana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Imani inaleta njia ya kusikia. Kusikia neno la Bwana. Paulo wakati yeye kwenda Damasiki, wakati alifika mjia, ndio alikuwa anafanya kazi ya kutesa watakatifu. Mungu akapanda mjia, akampiga shindo. Siku hii uko nani? Niko Bwana. Mwenye unatesa. Niko kutesa hai. Wani kwamba kudunia huko aproe. Mie njoo Yesu unatesa. Hiyo ndio mahubiri nyingi ukiwaka Paulo. Hiyo mahubiri haikumalizaka hata na dakika ngapi. Imani inakusha kwa kusikia. Kusikia maneno ya Mungu. Hata usikia nusu ya dakika. Ukasikia ndani mwako mbegu inaingia. Niulize. Ndauliza kwa mama sana sana. Ndani samehe. Niko mtoto bila bauliza. Mwanamke gani? Mwenye anaweza beba mimba? Akafika wakati ya kuzala. Useme mfano siku yake ya kuzala ni leo. Leo ni Dimashi. Siku ya kwanza ya Juni. Kisha nasema, leo ni Dimashi. Naomba nishinde niko tembea kwanza. Nazalaka siku ya 3. Ni nani? Ni nani? Hai. Njoo vile vile na muimani. Wakati unasikia neno pale kwa nyuma isikia. Njoo na pasha. Mungu tukusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Amen. Turudia kwa wema 10 kabisa kwa wema chuku. Wema 10 awema ichuku. Anzia kukumi. Afia kukumi. Kila kuomba chuku. Huko umutima ari umuntu yizeza. Kwa maana kwa moyo ndio mtu anaamini. Roho ndio unasikia, masikio yanatupaka mule ndani.
lakini si ni kweli. Lakini nilikuwa sema si ni kweli. Kisha unaamini. Mungu atatusaidie. kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Eti kwa moyo jo mtu anaamini kisha amini, kwa hiyo unahesabiwa haki. Kama hauamini hauyakuwa haki. Kandi akaba ari yatuza agakizwa. Kisha wakati yenye moyo inaamini ndio sasa jo unakiri hilo kiamini. Unaamini ndani ya roho, kisha amini, kisha mdomo inakiri vile vimeingia, vile umeamini. Mungu atatusaidia kwa jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Wokovu ni ya mtu kipekee. Twende ndugu, tujombe. Uko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Maandiko yanasema kila mwenye anaamini hatapatwa na haya. Mungu hakutuita akatutia patia hii ujumbe wa wakati kusema tupatoke na haya, lakini tutakuwa watawala hapa mbele, hapa mbele, hapa mbele, tutakuwa watawala. Mungu atusaidie sana. Tutakuwa watawala. Hatutakuwa mikia, lakini tutakuwa kichwa. Sababu ya nini? Tuliamini, tulisikia ujumbe ya kweli, ujumbe ya wakati. Mungu atusaidie sana. Msingi yetu, msingi yetu, msingi yetu ni mitume na manabii. Waefeso Waefeso sura 2 mstari wa 19. Waefeso sura 2 mstari wa 19. Nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke. Eti hamchangani tena wageni na wasafiri. Hamuko tena wageni na wasafiri. Sababu mshakapokea ujumbe wa wakati. Ujumbe wa baba zetu. Ahubwo muruhuko bumwe n'abera ndetse murabo mu nzu y'Imana. Mungu ataishamoshi ubwoko mtakatifu jera wana na binti ya aba abahungu n'abakobwa b'Imana. Wigara yako hapa haiko ya mzaha. Isa yenye tunamaliza kapa usiwazie kama inakushaka huko. Hapana, na kila muda inasabiliwa kumaliza hapa tu siku moja. Kitabu cha Petro kinatuambia siku hii. Sasa imagine unafanya mwaka ni siku ngapi kwa Mungu anahesabia siku moja yetu hapa. Aya anahesabia mo siku 1000. Sasa wewe imagine tangu uanze kusanyika mwaka inaishi ni siku ngapi zile? Kila kazi yenye unafanya makusanyiko na kusanyika, wewe ujue ya kwamba hapa mbele unatakuwa rais. Kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tunajengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Si
hatujenge kumsingi ya mtu fulani, tunajenga kumsingi ile yenye ilianzaka zamani. Ndio maana inaomba yenye vilikuwa kwa ile wakati ya zamani, mafundisho ilikuwa kwa zamani, wakati wa mitume, wakati wa manabii, kwenye nasi leo tuishi. Amen. Hatuhitaji vitu vya mpya. Tunahitaji ile ya zamani, ile ilianzia Yerusalemu. Mungu tusaidie sana. Yerusalemu hawakushibaka hayo. Hawakushibaka. Leba litumiwaka hayo. Kufanya hiyo nini? Mchunga Roho Mtakatifu. Ndio maana siku zimoya nakutalata niko nenda mubishi na wengine venye wanashita kama ni Wapentekoste na haiko hapo. Juta kutana wanashita Wapentekoste na hawapendi adini sakisi imani mwasi ya Pentekoste. Niko Pentekoste. Sio Pentekoste. Pentekoste walibatizwa mjini wa Yesu Kristo. Pentekoste hata kubatisha vitu hivi. Soma Biblia pia. Soma Biblia meza. Leo tunapata Matendo ya Mitume. Unasoma na shuka utakutana. Siku ya Pentekoste. Wote Biblia tuambia wote kanisa mzima walikuwa fasi moja, nia moja, na wanachungia fasi moja, na wanachunga kitu kimoja. Saa ikafika, Mungu akawatumia Roho Mtakatifu. Wakati Mungu aliwatumia Roho Mtakatifu, kila mtu akajiona hapo mimi mmoja. Mimi naona kwa huyu, naona kwa huyu, naona kwa huyu. Kanisa yote kila mtu ngine ya Mungu. Ile ndio siku ya Pentekoste. Kristo Yesu yeye ndio shime kubwa la pembeni yenye inategemeza sheria. Mungu atusaidie. Sema mwenye hajiwe pale ndani yake huko wengine njia. Mungu atusaidie. Jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Zamani wakati yenye Roma ilikuwa mkazi ya kuwa wanafunzi ya Yesu. Roma ndio ilibaruaka wote. Niko napiganisha nini? Ilikuwa napiganisha injili ya Yesu imaliza kudunia. Kamata wa kwanza uwa, wa pili uwa, wa tatu uwa, mpaka wanafunzi wote wa Yesu wote na wanawiwa na nani? Na Roma. Mungu atusaidie sana. Wakati wenyewe walimaliza maua, wakaikala mwenyewe sasa. Wakatolike na Biblia ya kabambi. Sijui kama uko wanakishiwa kwenye Biblia. Ndio. Mungu awabariki. Ile Biblia ya kabambi hawaipatia yake kila mtu. Ndio kwa mapadiri tu. Sasa Katoliki hapa hawezi kiwapatia. Tena pedali kipatia tu kwa maparuasi kule. Sasa mwaje Biblia nishaisoma hapa. Nishaisoma hapa. Ndio wakati
nilikuwa nakusanyikia sura sita. Bategesha alikuwa nacho. Bila nakisomaka. Na nakisomaka. Na nikikamata mimi najua kwenye nasoma. Njoo kuna andiko kwenye nasema. Jinsi waliweka wanafunzi wote wa Yesu. Kisha Roma ikaikala sasa. Wakati yenye Roma ilikala. Ikasema, mbona tunamaliza hao kweli wanafunzi wa Yesu? Usijaminia kama tunawamaliza wote. Sasa cha kufanya. Tupiganisha na wenyewe wanabaki. Tuongee. Bila niko moja kibibilia. Ukisha kipata. Usomake Mathayo 28:19. Ukikipata. Ndio kibibilia tafsiri yake. Mungu tusaidie sana. Wakati yenyewe walikana wakapanga mwanamke mmoja katikati ya wanaume akashimama. Sasa unaona, mimi niko na wazo. Ndiye kwa tuliwaua hatujamenya kama tuliwamaliza. Chenye chiko sasa inaomba tunasema tuko nafanya sana kile na wanafanya. Na wanabatiza kama maji ya mingi. Tubatize mshirika maji ya mingi. Messi hatutabatiza sawa wale. Sisi tunabatiza ukisi Yesu aliwaambiaka. Mungu tusaidie. Na pale ndio kwenye wakatunga kama kutia matendo ya ubatizo ya Baba Mwana Roho Mtakatifu. Na ile Biblia ile hapo inasema hivi. Kwa hiyo Mathayo 10:28 tafsiri yayo inafaa kuanza kama mbele. Wakati yenye ubatizo ilipaniwa haikupanda kwa jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu. Ile yote ilianzia Roma. Mungu tusaidie sana. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mathayo 28. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Huyu ni Yesu mwenye aliambiaka wanafunzi yake. Eti muende mugeuze watu yote. Kwa wanafunzi yangu. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese. Mukiwabatiza mujina. Jina. Sindio? Ziko. Mujina. La Baba. Niulize Baba ni jina? Kambazi jibazo. Data nizina. Yeye anasema. Mwende mwabatizi. Jina la Baba. Baba ni jina. Data nizina. Baba ni jina. Data nizina. Yesu yepeke ndio mwenye kuna bandi. Mwende mwabatizi. Mjina la Baba. Data. Mwana na Mwana Umwuka Wera. Mwana ni jina. Mwana ni jina. Bwana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni jina. Kutofunuliwa. Utanishuhudia imvugo. Yesu neno mbali anasema mko na heri wenye Mungu wachaguliwa. Mmepewa
Amen. Mungu tusaidie. Kumbe hapa inasema inaomba. Pia alisema mshina. Baba tunakutana haiko shina. Mwana. Tunakutana haiko shina. Roho Mtakatifu haiko shina. Tunaomba kutafuta shina ya baba ni nani? Mungu tusaidie sana. Baba shina yake nani? Mwana shina yake nani? Roho Mtakatifu shina yake nani? Lakini hizi yote nabii anatuambia ni maheshima zenye alikuwa nenda niko napita ndani. Alikuwa baba wakati yenyewe alikuwa iko na umba watu. Akakuwa mwana wakati yenyewe alizaliwa kwa Maria. Akakuwa mtakatifu siku ya Pentekoste. Mungu tusaidie. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Isaya sura 9 mstari wa 6. Ibice ni 9 murongo wa 6. Isaya sura 9 mstari wa 6. Isaya ibice 9 murongo wa 6. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bimukomeze bigushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabitoresha umwete we. Isaya sura 9 mstari wa 6. Nuko umwana yatuvukiye, tuhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Haleluya. Amen. Hii ni unabii yenye Isaya alitabiria. Isaya yahanuye. Nilikuwa nayatimia. Alikuwa mtarasura. Ukihesabia muda yenyewe alitabiria kama na kwenye vikimilikiaka kwa miaka ya mingi akasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ule mtoto ni nani? Alisema Kiswahili. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa juu ya bega lake, na jina lake litaitwa Mwenye Ajabu. Nasikia jina ya kwanza ya ule mtoto Ajabu. Ajabu. Jina jambo. Hii andiko tunaisoma tuonesha kama Mungu iko na majina za mingi. Lakini majina za mingi iko na jina moja tu. Na ile jina moja tutaifikia. Acha niendelee. Mwenye shauri. Mungu mwenye uwezo. Mungu mwenye nini? Uwezo. Baba ya milele. Amen. Mkubwa wa salama. Kuongezwa kwa utawala wake na salama hakutakuwa na mwisho juu ya kiti cha ufalme cha Daudi na juu ya ufalme wake kusimamisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi utafanya maneno haya. Amen. Mungu tusaidie. Ataitwa Mwenye Ajabu, Mungu wa salama. Mungu tusaidie. Ni jina za mingi, lakini tunataka tafuta jina ya Mungu. Mungu haiko jina. Mungu maana yake kitu chenye unafanya, kitu chenye unatengeneza, unafonde. Wale wakitaka unafonde, utasema
gisi unaweza kamata jembe, unakamata unaenda pona chimbula, unatengeneza matope, unatengeneza kimbeo matope. Bwana huko Mungu wale sababu wacho mwenye ulifanya nini? Ulijifanya. Ni wewe kikosi. Kumbe Mungu naye haiko jina. Ile ni heshima. Yeye alifanyaka. Sasa tukao tafuta jina. Amen. Mungu wetu tusaidie, jina la Bwana wetu ni Yesu Kristo. Cha tusome na bia hapa kidogo. Yesu kanisaidia hapa. Jina lake lilikuwa kitabu ni mahali pa kuabudia palipoandaliwa na Mungu. Page 12 paragrafe 69. Jina lake lilikuwa ni Mungu. Mungu ana vyeo vingi. Unasikia? Eti Mungu iko na maheshima mingi. Sasa utamheshimia Mungu maheshima zake? Utamwaminia Mungu maheshima? Iko na jina. Kitabu cha Wafilipi natuambia tumepewa jina moja tu, nayo ni Yesu Kristo. Ile ndio jina yenye inaokoa, ile ndio jina yenye inaponya, ile ndio jina yenye inapanda wokovu. Mungu wetu tusaidie sana. Lakini Mungu iko na maheshima sana. Mungu ni cheo. Mungu ni cheo. Chenyewe aliitwa Yehova Yire. Na mwazema heshima aliitwa Yehova Yire. Yehova Rafa. Aliitwa Yehova Rafa. Yehova Manase. Yehova Manase. Aliitwa ua la uwandani. Aliitwa ua la uwandani. Ni nyoro ya bondeni. Ni nyoro ya bondeni. Zile zote ni maheshima zenye za Mungu zenye alitia ndani. Nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi. Alfa Omega. Alfa na Omega. Mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho. Halafu Baba. Halafu akaitwa tena Baba. Mwana. Akaitwa Mwana. Roho Mtakatifu. Akaitwa Roho Mtakatifu. Vyeo hivi vyote. Hivi vyote ni maheshima. Ni maheshima. Ni maheshima tu. Sikia jina yangu. Jina yake Yesu. Hatuye. Zile zote ni maheshima. Teremka na pale. Bali jina la tunapenda tujue jina yake. Umesikia maheshima zake? Mtu mkia chenye amefanya wanamwitaka heshima. Wakikutana huko msoko, huko mchuruzi, wanaweza kuita mchuruzi. Wakikutana huko mshamba, huko nalima, watakuita mlima. Watakuita masomo, huko nashifunza, watakuita mwanafunzi. Nini maheshima? Mungu wetu tusaidie sana. Hawezi kukutana mshamba kwa kisha wakwambia kuonesha kazi ile. Vinawezekana. Uko uko nalima kwa pimura mihindi. Kisha wakwambia eshachana kazi ile. Vinawezekana. Njoo vile na Mungu naye. Pigia
hatua mbalimbali zenye alikuwa akipitia nayo, ndio maheshima mwita, lakini iko na shina, na ile shina tunataka sikia. Jina lake alikuwa bali jina lake jina la Mungu ni Yesu Kristo. Tito sura 2 mstari wa 13. Umesikia ni Nabii Branham mwenye anasema bali jina lake ni Yesu. Tuulize na Biblia. Tito sura 2:13. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye Mana yacu ikomeye n'umukiza. Imana yacu ikomeye niki? Wewe nisome mu Kiswahili hapa. Kiswahili Tito sura 2 mstari wa 13. Nasema hivi, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Iko sana dada, soma Kiswahili 13. Mkweli kabisa wa Mungu. Tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Jina hataipata. Zina habari wana. Hataipata. Timotheo ya pili. Timotheo ya pili. Sura 3 mstari wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyahabye. Ya pili ni ya kwanza. Sura 3 mstari wa 16. Si ugushidikanya ubwira ubw'Imana Na pasipo shaka, na hakuna shaka, siri ya utawa ni kubwa. Imana kwerekanwa ifite umubiri, Mungu kuonekana ndani ya mwili. Ni nani mwenye anaonekana ndani ya mwili? Ni nani? Yesu Kristo. Mungu yeye kuonekana ndani ya mwili. Ukasoma na Wafilipi kipande ya 2 mstari wa 5. Haitakwambia. Mbona pasipo shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu kuonekana ndani ya mwili. Amen. Birakomeye. Kusema ufunuliwa kama Yesu ni Mungu. Jina hajaipata. Ushaipata? Mungu awabariki. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabamwa n'abamarayika, ikamamaza mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amina. Yohana 16 mstari wa 12. Yohana 16 mstari wa 12. Yohana 16 hadi wakati Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake, ashawaambia kila kitu, lakini akafika wakati yenye
Akamwambia lakini kuja na hamwezi mkamisiporite sai, hamwezi juu muda haiko, lakini mwende Yerusalemu mchumba cha juu ule mchunge Roho Mtakatifu atawaongoza yote yenye ni vya kweli, naye hatasema kuli yake, hatajishuhudia yeye mwenyewe, lakini atakamata yenye vini vyako avipapatie. Mungu atatusaidia. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira, Hamwezi Tunashobora. uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, atawaongoza ndani ya kweli yote, naye atakamata kuyenyenyi vyako Naanza tutakujanje. waletee. Abatabazanira. Ndio maana tunapasha amini ama kukubali yenye Roho Mtakatifu anatupatia. Mawazo ya mwanadamu tumetia pembeni, tunaenda kuwasema Bwana. Mungu atusaidie. Jina la Bwana Yesu Kristo. Twende kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. atawaambia na vyenye vinakaribia. Ndio maana maunabii yote, manabii yenye walitabiria ni Roho Mtakatifu yenye inawaambiaka tabiri na hiki, tabiri na kile, tabiri na kile. Mungu atatusaidia. Twende. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Huyu ataniheshimu sababu hataleta maneno yake, lakini atakamata kuliangu na vyenye niliwafundishaka mumifano yeye atavielewesha. Ndio maana siku ya Pentekoste wakati yenye ilifika, wote wakajazwa na Roho. Kila mtu wakati aliona nini? Petro akisha Roho Mtakatifu akashimama. Wakati alikuwa kusikia watu wanasema sema hapo nyuma, usimama shalewa Petro akashimama akasema, wajamaa, mbona saa saa tatu za asubuhi baraka nimefungula saa hii, lakini hivi yenye mnaona ni yenye vilitabiwa zamani ya kwamba siku za mwisho wana wanatabiri wazee wanaota ndoto. Mungu atusaidie. Ile unabii yenye inatimia leo na kanisa iko naendea ile kiwango cha kurudishwa tena vile vyenye vilitabiriwa kama ni wewe. Mungu atusaidie. Ibyo data mfite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga ati byanjye babwire. Mungu wetu atusaidie. Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 1. Umunsi wa Pentekoste usohoye, Siku ya Pentekoste ilipotimia sasa, siku ya Pentekoste anashambia kama ni Mpentekoste. Tufungue masikio. Mungu tusaidie. Siku ya Pentekoste wakati ilifika, tuambie Biblia, tuambie umunsi wa Pentekoste
dusohoye bose bari hamwe, eti wote walikuwa fasi pamoja hamwe bahuje umutima na wanakutanisha roho. bahuje umutima. Ndio maana kanisa tunapaswa kutanisha roho ndani ya kanisa. Usikuwe na mwenye unachukia ndani ya kanisa, usikuwe na mwenye hausiki yake. Sababu ya nini? Siku ya Pentekoste wote walikuwa fasi moja na wanakutanisha roho na wanakutanisha mafikiri. Ngoja tusaidie sana. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Pale ndio ndimi za moto Aho ndimi z'umuriro zikawashukia sasa. zaramanukira. Luka Simbuka. Luka 11. Simbuka kwa 11. 11. Kandi n'abakirete n'abarabu. Unasikia? Ile wakati siku ya Pentekoste Baharabu walikuwa Abahara tuseme mu lugha yetu Waislamu, tuvuge mu rurimi rwacu harimo Abasilamu walikuwaka bari na Makrete n'Abakirete nao walikuwaka. Ile siku yenyewe Mungu alifanyaga kazi siku ya Pentekoste. Baharabu walikuwaka na wametembelea Yerusalemu, na Makrete nao walikuwa wametembelea Yerusalemu. Amen. Mungu atatusaidia sana. Kana tutufashe cyane. Yego. Turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Abarabu wanajua Kiarabu tu, Abazi Kiarabu hawajui Swahili. batazi Kiswahili Wanaenda sikia bakaza sema wenyewe tuko na Swahili, kutoa Swahili wanaenda ongea mu Kiarabu. kavuga mu rurimi rwabo kabisa. Ico Ni sababu gani Mungu alifanya vile? mbaya yuko fucho Ni kusema wale wenyewe wanatoka nchi zingine baya vani wasiki na wumve bakeka mu lugha zao. iyo kuma mu ndimi zabo Arabu hangisikia, umwana wundi ari kumva Mkrete hangisikia. Mkrete ari kumva Na Mungu akaruhusu Petro ariko naremera aseme Kiarabu, avuga Icyarabu aseme Kigreki. avuga Ikirete. Mungu atatusaidia. Maana tukufashe Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. na Yesu Kristo. Taruka Simbuka unasimbuka wao Luka 13:2. simbuka kwa 32 32:2. Maana yavuye Yesu uwo. Mungu alifufua Yesu. maana zile Twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Na sio tuko wanaume natwe turabagabo wa kushuhudia vile. bogani ibyo Yesu ashafufuka. Yesu hayuko tena makaburi, lakini ashakatoka. Mungu atatusaidia. maana tukufashe Kama hatuwezi sikia haya ya kushuhudia, tuko wanaume wa kumshuhudia kweli. Alishafufuka. yaravutse Sababu zamani kuko kera wamaze kusikia kama kusema kama Yesu alifufuka. yoba yuko yazutse Lakini ariko hata kama walikuwa mateso, nuko ari kubaza kunyamazaka kibao kushuhudia kama Yesu bamwe Yesu yazutse. Mungu atusaidie. maana tudufashe Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nuko amaze kuzamurwa ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranije ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Ndio maana ametuma ile yenye mnaona. Baba sisi mureba Ile yenye mnaona. mureba Ndio maana Mungu alituma. Msikie. Imani inakuja kwa kusikia. Kusikia maneno ya Mungu. Mungu atatusaidia. maana tudufashe Kwa Roma kwenye tulianzia. Ndio unasema eti mtaamini namna gani? Pasipo Bwana mhubiri. Leo mhubiri yuko karibu yako. Leo neno ni karibu yako. Leo kila kitu ni karibu yako. Wako kusikia. ukize 37. 37 noneho
abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima. Wakati yenye igihe cyo watu abantu wenye walikuwa wanatembea Yerusalemu, baratembera Yerusalemu, walikuwa wanazihaki barabareba Petero eti ni balevi, kuna abasinzi wamera mbaya, barayimubara barayimunzoga. wakati yenye Petro yalamuka, igihe Petero yamutse akawashuhudia maneno, abamufundisha abigisha, wakati yenye walisikia maneno ya Petro, igihe bumvise bya Petro bacumitwa mu mitima yabo, nikaragonga bacumita mu mitima. Mungu atakusaidia. Mana kidufashe Na hapa kama mko mwenyewe nimeona gonga, nawe niba ari ucuruzwa mu mitima, tutaipata. igisubizo twenda kukibona, Tutaipata. igisubizo turakibona. Wengine wakati walisikia maneno ya Mungu, wakachoma ndani ya bacumita mu mitima yabo. Biblia yenye tuko nayo hapa, yenye uko kwa sepake, Niko wasepake, yenye uko kwa katolike, Katolika, yenye uko kwa nini, niko na kwa dive, Biblia ni Biblia ni imwe, moja. ni imwe. Meshida Ariko ikibazo ba mingi anatia mawazo yao ndani ya Biblia. basi intekerezo zabo muri Bibiliya. Saidia sana. Mana kidufashe cyane tugende. Nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, Bale wenye bilichoma roho zao Bacumizwa mu mitima yabo, wakauliza Petro babaza Petero na wengine mitume, sasa sinaona kwa pale, unaweza kuwa na ulizo, unauliza jibu ziko ibisubizo biriho. swali lolote Ikibazo icyo ari cyo cyose wewe maandiko tu kiba kibyanditswe ariko tutakushikia. turabisubiza. Mungu atatusaidia. Mana kidufashe. Petro naye wakamuuliza, Petero nawe baramubaza namna babaza iki? bagabo bene data, ese tugire gute? tufanye nini? Wewe tugire dute? Bwana maneno tumeisikia, Kama tuyumvishe. tufanye aye. Wewe dukora iki? Nuko Petero arabasubiza ati, Petro akabajibia, arashubije, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone ko babarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yawe. Petro akabajibia, arabasubiza. leo ni moyo, Umutima kila mtu buriwe Ni kutubu. ni ukwihana. cha pili Icya kabiri anakubali kubatiziwa akenera kubatizwa mu jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Ule ni Petro Uwo ni Petero mwenye Yesu aliachia kanisa, ari we mwenye aliachiwa funguo ya kufunga na kufunguka, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Akasema kila mtu mwenye maneno megusa atubu, abatiziwe mu jina la Yesu Kristo, pale ndio mtapata usamehewa wa dhambi. Ni kusema kwamba hauyabatizwa mu jina la Yesu, dhambi zako zimekuja. Biblia siasoma kama andiko yenye inapiga hii. Ushaisoma? Ushaisoma? Haiko. Andiko inatuambia kila mmoja atubu kisha abatiziwe mu jina la Yesu Kristo, ndio mupate ondoleo la dhambi. Lakini hivi haiko yenu nyewe peke, hii ahadi haiko yenu nyewe peke, mimi na watoto wenu na watu wote wenye wataitiwaka na Mungu na wenye wiko mbali. Ndio maana zamani wakati wa Petro sisi tulikuwa na hatuku na masokulu yetu tulikuwa na hali. Mungu atusaidie. Maana sisi tuko ndezi sema tuko watoto. Mungu
tusaidie sana. Mana sikufashe cyane. Hii ahadi Isezerano. ni yenu na watoto yenu na wote waliko mbali yenu na wenye wataitiwa kama Mungu. Ahadi gani sasa? Ahadi gani? nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi. Rudia yulu. Petero arabasubiza ati, Petero akabashibia, mwihane mutubu umuntu wese muri mwe, kila mtu katikati yenu abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, abatizwe mu jina la Yesu, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, batemberera zambi, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka we, na nyie mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kile nilikuwa natafuta, mtapokea Roho Mtakatifu. Ni kusema kama hawayabatizwa mu jina la Yesu, mtanisamehe. Roho Mtakatifu ilitosha wapi? Andiko inasema mutubu, mubatiziwe mu jina la Yesu, mtapata neema sana. Kisha mkishasamehewa, mtapokea na kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa kama hawayabatizwa vile, lazima Roho Mtakatifu ilitosha. kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu. Ati asema hii ahadi ni yenu na watoto yenu na buzukuru buzukuruza uvivi na wengine haiko yetu, si teki. Hii ahadi nani mwenye anapenda ikubali leo? Nani mwenye anakubali kupokea kwa hii ahadi? Ni nani? Ni nani? Galatia sura 3 mstari wa 26. Galatia 3:26. Galatia 3:26. Mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Eti muko wana wa Mungu sababu ya kuamini Yesu. Ni kusema kama hauamini Yesu, haukuwaye. Mwenye anapenda kuwa mwana wa Mungu ni nani? Niko nauliza na niko nafikia ukomo. Ni nani mwenye anasema